नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ गंजाम यात्रा रंगमंच यूट्यूब चैनल को आपण मान स्वागत जनाती मो सुशांत कुमार। दर्शक बंधु छोट एक प्रयास आमर गंजाम कला संस्कृति को आपण मान पाखरे पहुंचेगा आमर मूल लक्ष्य। क्या दुख कि कष्ट देवा आमर उद्देश्य नहीं, केवल एंटरटेनमेंट करवा आमर मूल लक्ष्य। दर्शक बंधु गपसप कार्यक्रम को स्वागत जनाती मो सुशांत कुमार। दर्शक बंधु आज आम पाखे गंजाम एमती एक कलाकार अच्छा जे कि बहुत कम दिन मध्य सारा गंजाम चांचल्य सृष्टि करते। सी आउ कहीं नुहति जड़े सुनामधन्य कलाकार सोनू भाई। आसतु सहित आज कथा यही गपसप कार्यक्रम। नमस्कार, गपसप कार्यक्रम स्वागत एवं गंजाम यात्रा रंगमंच यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊँ। नमस्कार, जय श्री राम। समस्त तो जानते गंजाम तथा परिचय प्रथम आप मो सोनू सीता, मोर फुल नेम विकास नायक, मो घर तारातारिणी निकटस्थ पालियामा, गोटे छोटिया गाँव बिलंग कर मो घरे बाबा मम्मी बड़ भाई भाउज अच्छे। पढ़ापढ़ी केते कौन कर पढ़ापढ़ी मु डिप्लोमा इंजीनियरिंग मेकानिकल ब्रांच कर। प्रथम ए कला लाइन को केमती आसिले माने एते पाठ साठ पढ़ी कला लाइन को आसवार मोर गोटे अलग प्रकार। मुझे नाट देखा बहुत भल पाए। मुझे भी जाए नाट देखा जाए, देखा भितर मत गोटे इंटरेस्ट है। देखला गोटे कैरेक्टर रोल करने मोर जड़े सांग आम गाँ पाक आसते चंदन सीता सहित मोर मीट है। देखा मोर रिलेसन भल रहा, मत स्कोप देले सीता रोल कर। प्रथम मु खारियागुड़ा पार्टी लगी पाटपुर निर्देशक शंकर बेहरा। गुरु किए आप पर्सनाल बात जमी गाँ मानक पालिया गाँव नाटक थाई गुरु था सेमती शिखी ना ना मोर कहीं सेमती रामायण मत के शिखे ना। से शिवरात्रि प्रोग्राम थिला से टाइम रे से चंदन सीता मो संगात बेस्ट फ्रेंड सी धर देते। नेक्स्ट प्रोग्राम आसार मत एडजस्टमेंट खाली पठे मुझे शिवरात्रि गोटे प्रोग्राम करदेला धीरे 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 अभिनय प्रथम मतलब किसी अभिनय शिखी ना रिहर्सल किसी करना ना रियल फिल तो किसी भी करनी किसी भी जानी कि नाच देखिबार देखिकी इंटरेस्ट थिला टिके। तापर मोबाइल रे वीडियो देखिकी हमर प्रशांत सर खारियागुड़ा जे राम करछती तांके मते मैनेज कर दे। जन गुरु थे ना का उपदेश पाइथे ना एमती कले हम कि सिंधी कले हम लोक पसंद करेंगे नहीं कौन सी तो निर्देशक मत आज जाए किसी गाइड करना कि शिखे ना एमती का तो मानुथे ना गुरु रूप रे जदि माने चंदन माने आमर गाँव रे आम पाखापाखि गाँव रे कोठी रामायण नहीं मो नाच देखी देखी मोबाइल रे यूट्यूब रे देखिकी शिखी आउ शिखिबा मते माने नाच मत स्कोप देला चंदन सीता से मत कहले से प्रकृत हाँ जदि किंतु बेस्ट फ्रेंड हो जाए संगात एबे रिसेंटली गंजाम जिलार पौराणिक निर्देशक संघ निष्पत्ति नहीं गोटे वर्षक माने वर्ष बादनाच कर विषय कौन कहे जो मैंने भी निष्पत्ति नहीं किसी भावी चिंती निष्पत्ति नहीं कौन असुविधा जो निष्पत्ति नहीं किंतु कहीं पूरा दिन आमर बादनाच हो आसुची किंतु समय सीमा ही सबू एत बड़ निष्पत्ति भावुची समयटा जब कमी था भल होता। आम भी जाऊँ बादनाच 3 दिन रोचु 40 घंटा 42 घंटा रोचु किंतु आमर आम जितना सीन जाऊँ आसला आम रेस्ट करचु कि खाऊ पिऊ बुलचु किंतु गोटे निर्देशक पूरा 42 घंटा गोटे जगार बसी रही भी बहुत असुविधा होची जी भी नहीं भावी चिंती नहीं किंतु मु भावुची समय सीमा ठीक हो जाऊ 24 घंटा 22 घंटा हो बादनाचटा हो माने सब पब्लिक रो डिमांड रोची बादनाच हो हाँ बादनाच किंतु समय सीमाटा ठीक है कि बादनाच। अपसंस्कृति विषय कौन कहे अपसंस्कृति आम ही कलाकार माने करछंदी मु भी गोटे कलाकार मते भी गोटे निर्देशक कहूँ ना स्टेज रे पड़ा मु किंतु माननी से टाइम रे पब्लिक रो डिमांड
कंपटीशन हाई हो जाउची सेतेबेले आउ काहाको आमे मानुने सेटा आमे कलाकार ही आमे भूल करछे लोक कोन कहबे किंतु गोटे जदी दर्शक प्रकृत कलाकार को जदी चिन्हिबो तार अभिनय रु चिन्हदबो आ पाटी तुंड माउस झिकी झगड़ा करबा ए सब कले ही जणे आगु जीवो से कथा नाही भाइराल हबो जदी गोटे प्रकृत कलाकार तार निज कला देखि कि आगु जाय परियो ले आपण भी भूल करछन्ते। हां भूल तो मो द्वारा भी हिची मानुछन्ते। हां भूल आमे भी करू हम जानि पारछु किंतु तो कंपटीशन हाई हो जाउछ ना माने अपसंस्कृति रोकिबा दरकार अपसंस्कृति रोकिबा दरकार जदि निर्देशक निष्पत्ति नै छथि वर्षे पई बंद हो तापरे कला को धीरे धीरे आमे अपसंस्कृति बंद करियो चेष्टा कर व्यक्तिगत हिसाब रे बाद नाच खेलिया भल लागुची ना सिंगल नाच खेलिया भल लागुची। बाद नाचडा खेलिया पई भल दूर जाको भल लागुची किंतु सिंगल नाच हेले लोक टिके बुझिबे लोक टिके देखि पारिबे रामायण कोन एटा बुझ किंतु बाद नाच रे देखि पार नांती तापरे हमरो लेडीज माने देखि पार नांती बाद नाचडा टिके एते माने पब्लिक रे बहुत गहली हे जाउची तो बाहर केते दूर रो 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर आमे जानि पारछु दर्शक आस्तुनी हम पई आमे कहउथि किंतु सिंगल नाट भल बाद भी भल दुडा तो भल किंतु निज हिसाब रे भल लागुछ ना जेना बाद नाच खेलले भल लाग मते भल निज को सुते भल लागुछ ना मोत सिंगल ही हेले भल मते बादडा एते भी भल लागुनी माने पूरा फुल भल अभिनय कला भलिया आमु लागुनी माने आम माइंड रहउची सेपट पार्ट हमर अभिनयटा ठीक होनी आमे डायलॉग ता सिना जगी आम डायलॉग कह दोछ किंतु एक्शन ता होनी आमे तो सेपट नै थाउछ आमे एक्शन कर करे बेदमत रे तो रोल करछन्ते बेदमत रे जो सीन उडा होची ता विषय कोन कहे बेदमती मु तो सेमिति के जाननी मो आगुरु समस्त एबे जेतडा भी सीता अछती मो आगुरु समस्त व्यक्तिगत हिसाब रे मु पचारछि आपण करले मु तांको देखि करछि मो हिसाब रे बेदमतीडा जो एते सब होची माने बीन बजौचती लेंस फैंस बा उचित न एकुटिया बेदमती रावण जाईकी बस ता नियम हिसाब रे करले टी भलो होंता किंतु लोक अट्रैक्टिव हेबो बोली समस्त एमिति करछती आमे भी करछु आ गोटे कथा पचारे माने जीवन रो बाजी लगेबी काच खाइबा सगळ बिल टेकिबा प्लस माने विभिन्न प्रकार जोडा कि हमर रिक्स नै करूछन्ते सेटा मंच ऊपर सेटा करबाटा केते दूर ठीक आ केते दूर कोन भाबुनी का विषय कोन कहबो नै सेटा तो पूरा भूल आमे जीवन को गोटे रिस्क लगोचे कारण आमे आज गोटे घंटा डी एंटरटेनमेंट पई एते सब करबा घरे हमर फैमिली अछि रिस्क नेबेनी सेति पई आमो जेति के आछि आम गुरु आमो जेति सिखै छथि कि आम द्वारा जेति हेई परछ हम सेति करबाटा ठीक एते सब रिस्क नै गोटे पार्ट रे से कर दोछि मु एमति न कल मते काळे आगो के न डाकिबे से हिसाब रे भी केतरा कलाकार कर दोछथि रिस्क नै किंतु सेमिति करबाटा पूरा दर्शक बंधु आसंत देखिबा बहुत अभिनय देखि जाबे ओडे झलक देखि नंतु किमि अभिनय करथि आ गोटे कथा पचारि माने मो व्यक्तिगत हिसाब रे आपन जो चेहरा रे जो एडे माने चिन्ह टाइप रो गोटे अछि ता विषय रे कोन कहबो माने मो निजे जानि जानि कि एटा कोन माने कोन हेइतिला ना कोन ना सेटा किछि हेनी मोर पूरा जन्म रो ही एटा अछि पूरा मा पेट्रो ही एटा मोर कला जायडा बस मो बयस बढ़िना समय तो कला जायडा भी बढ़ुछि आउ कहउछन्ते माने निजे कहया कथा जे मोर गुरु सिंध के नांती मो काडू से सिखिनी कि आम गाँव में भी सिंधी रामायण माने पौराणिक नाटक किसी ना तथापि माने चारिआडे गंजाम सारा आपन जानते प्राय पार्टी जाऊँगी ता विषय कौन कहे कि कौन आम गाँव रे तो आम गाँव पाखापाखि भी कोडी रामायण नाई कि आम गाँव रे मु जानिला पिला के रामायण भी लागे पाखापाखि गाँव रे लागे मु जाए जो भी लागिवो मु जीबी देखिबा पे देखि देखि इंटरेस्ट है कि बढ़ी जाईची लोक मान को अभिनयटा मोर भल लागिला ते तू डाकुछती समस्ते भगवान आशीर्वाद समस्त आशीर्वाद जोगुरु मु आगु टे बढ़ीची प्रायतः निर्देशक नाटक तो जाइए पर्सनाली माने व्यक्तिगत हिसाब से पचार तथापि मन गोटे थी जे ना मो निर्देशक मंचर अभिनय सत्य कर निजे लगे कहे कौन का मैंने
ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ତ 19-20 ଫରକ ରହୁଥିବ କାର କୋଉ ସିନ୍ କାର କୋଉ ଗୀତଟା ମତେ ସମସ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଙ୍କ ନାଚରେ ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଞ୍ଚ ଯାଇ ଅଭିନୟ କରିବେ। ହଁ ପ୍ରାୟତଃ କରିଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ଅଫସୋସ ଅଛି ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ ଆଜ୍ଞା ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କର କେବେ ନାଚ କରିନି କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଅଫସୋସ ରହିଯାଇଛି ତାଙ୍କର କେବେ କରିବା ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମତେ ତାଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣିଛି ତାଙ୍କର ଦେଖିଛି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ହଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ନାଚ କେବେ କରିନି ଅଫସୋସ ଗୋଟେ ଅଛି କରିବା ହଉ ମୁଁ ଏଇ ଋତୁ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛି ସତ ଜାଗାରେ ଏତେ ଆଖଡା ଅଛି ଆମ ସମ୍ବିଧାନକୁ କୋଉଠି ଗୋଟେ ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମନରେ ଅଫସୋସ ଅଛି। ଆଉ କଣ ଘରେ ସବୁ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ଘରେ ବଡ ଭାଇ ମୁଁ ଆଉ ବାବା ମମି ଭାଉଜ ଭାଇ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛି ଭାଉଜ ତମର ମ୍ୟାରେଜ କେବେ ତା ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ? ତା ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ ବିଷୟରେ କିଛି ଭାବିନି କେତେ ବୟସ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? 24-20 ପଢାପଢି କଣ ଆଗକୁ ମାନେ ଏ କଳା ଲାଇନରେ ହିଁ ରହିବେ ନା ଅଲଗା ଆଉ କିଛି କରିବା ପାଇଁ? ନା କଳା ଲାଇନ ତ ମତେ ଗୋଟେ ନିଶା ମତେ କଳା ପ୍ରତି ବହୁତ ଆକର୍ଷଣ କରିଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଳାକୁ ବି ଛାଡି ପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ନିଶା ପେଶା ନାହିଁ ନା ନା ମୋର ପେଶା ନାହିଁ ମୋର ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଶା ଆଉ କରିବି କଣ ଆଗକୁ 1-2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଭାବିଛି କଣ ଗୋଟେ ହବ ଡିପ୍ଲୋମା ନା କଣ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ ଡିପ୍ଲୋମା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମେକାନିକାଲ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି ଅପସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମେ କେମିତି ରୋକିପାରିବା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ? ଆମେ ଯଦି କଳାକାର ଠିକ ହେଇଯିବା ତାହେଲେ ଅପସଂସ୍କୃତି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଆମେ ଅପସଂସ୍କୃତି କରୁଛେ ବୋଲି ପବ୍ଲିକ ର ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି ଆମେ ଯଦି କରିବାନି ନାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା କରିବୁ ପବ୍ଲିକ କେବେ ବି ଡିମାଣ୍ଡ କରିବେନି ଏବେ ମୁଁ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ବିନା ଅପସଂସ୍କୃତିରେ ସିଙ୍ଗଲ ପାର୍ଟି ମୁଁ 3ଟା ନାଚ କଲି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମେ ସଖୀ ମେଳରେ ଯାଉଛୁ କୌଣସି କେସେଟ ଗୀତ ବାଜୁନି ଆରାମରେ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟା ଗାଇବେ ସେଇଟା ସେ ଗୀତରେ ଡେଇଁକି ଆସୁଛୁ କାହିଁ ପବ୍ଲିକ ତ କହୁନାହାନ୍ତି ସେ ଗୀତ ଲଗୁ ଆମେ ଯଦି ନାଇଁ ଆମର ଏମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି ଆମେ ଏମିତି ହିଁ କରିବୁ ପବ୍ଲିକ ସେମିତି ଶୁଣି ଆମେ କଳାକାର ହିଁ ଅପସଂସ୍କୃତିରେ କଳାକାର ଠିକ ହେଇଗଲେ ଅପସଂସ୍କୃତି ଦୂରେଇ ଯିବ ଶଗଡ଼ ଗୁଡ଼ି ଟେକିବାଟା କଣ ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ପୂର୍ବ ତ କହିଥିଲେ ତଥାପି ଆଉ ଟିକେ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ତ ଏତେଟା ରାମାୟଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିନି ଯାହାବି ଶୁଣିଛି ବୈଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବାଳି ସୁଗ୍ରୀବ ଏମାନଙ୍କର ବହୁତ ବଳ ଥିଲା ସେ ଟାଇମରେ ତାଙ୍କେ ସବୁ ଏମିତି କରୁଥିଲେ ହେଲେ ସେ ଟାଇମରେ ତାଙ୍କର ପୌରାଣିକ ହିସାବରେ ଆମେ ଶୁଣିଛେ ହେଲେ ବାଳି ସୁଗ୍ରୀବର ବଳ ଅଛି ଆମର କେମିତି ଜାଣିବା ଦର୍ଶକ ଶଗଡ଼ ବୁଲାଉଟେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପୌରାଣିକରେ ଅଛି ପାହାଡ଼ ନେଇକି ତା ଉପରେ ଛେଚିଦେବା ବାଳୁ ସୁଗ୍ରୀବ ଉପରେ ଛେଚିଦେବା ଆମ ଯାହା ପୌରାଣିକ ହିସାବରେ ଯାହା ସେ ହିସାବରେ ତାଙ୍କେ କରୁଥିଲେ ଶଗଡ଼ ଗୁଳିଟା ମୋ ମତରେ ସେଟା ଅପସଂସ୍କୃତି ନାହିଁ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମାନେ କି କିଏ ବି ସେଟା ଅପସଂସ୍କୃତି ଯଦି କହୁଛି ତାଙ୍କେ ଆମଠୁ ବୈଶିଷ୍ଟ ତାଙ୍କେ ଯାହାବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବେ ତାଙ୍କ ଭଲ ଆଗା ନେଇଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କଣ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଶଗଡ଼ ଗୁଳିଟା କିଛି ଅପସଂସ୍କୃତି ନାହିଁ ନିଜ ମତରେ ସେଟା ତ ମୁଁ ଟେକି ପାରିନି କି କିଏ ଟେକି ପାରିନି ବାଳିଶ ଗୁଳିବ ଯାହାର ବଳ ଥିବ ସିଏ ହିଁ ଟେକିବ ନା ସେଟା ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ ବି ରହୁଛି ଶଗଡ଼ ଗୁଳି ଟେକିବା ପଥର ଭାଙ୍ଗିବା ବିଷୟରେ ହନୁମାନର ତ ବଳ ଥିଲା ସିଏ ପର୍ବତ ବି ଟେକି ଦଉଥିଲା ସେ ଟାଇମରେ ଏବେ ତ କିଏ ଟେକି ପାରିବନି କିନ୍ତୁ ପଥର ଭାଙ୍ଗିବା ତା ଦ୍ଵାରା ଯଦି ସେଇଟା ହେଇପାରୁଛି ସେ କରୁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଯାହା ଦ୍ଵାରା ନ ହେଇପାରୁଛି ସେଟା ରିସ୍କ ନେଇକି ନ କରିବାଟା ଭଲ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି ରାମାୟଣରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ସୀତା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି ଆଉ ମହାଭାରତ ନା ମୁଁ ମହାଭାରତରେ କରେନି ହସ୍ତିରେଖା କରିଥିଲି ମୁଁ 2 ଥର ପ୍ରତାପ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଖେଳରେ କୋଉ ଗାଁ ପାର୍ଟି ଥିଲା ସେଟା ଆମ ଡୁଙ୍ଗୁଳା ପାଖରେ କରପଡା ସେଇଠି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆମର ଏପଟେ ମଣ୍ଟାପଡା ମହାଭାରତରେ ହସ୍ତିରେଖା କରିଥିଲି ଆଉ ରାମାୟଣରେ କୋଉ କୋଉ ସିନ୍ କରନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ସୀତା ତ କରନ୍ତି ନାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ସୀତା ବେଦମତୀ ହିଁ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ କରିଛି ରାଣୀ କରିଛି ନତେଇ କରିଛି କୋଉ ସିନ୍ ଟା ଭଲ ଲାଗେ ତା ମାନେ ରାମାୟଣର କୋଉ ସିନ୍ ଟା ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗେ ଯେ ଏଇ ସିନ୍ ଟା ମତେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଏଇଟା ମାନେ ଅଭିନୟ କରିବା
ନିଜକୁ ରାମାୟଣ ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ସବୁ ସିନ୍ ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଅଛି। ମତେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସିନ୍ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ସେଥି ଭିତରୁ ଭାଇ ଭାଇର ସମ୍ପର୍କ, ଭରତ ଭେଟ ଭଲ ଲାଗେ ସେଇଟା। ସେଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ବନବାସ ସିନ୍ ଟା ମତେ ଖାସ କରି ଭଲ ଲାଗେ। ଦୁଃଖ ସିନ୍ ଟା ଲୋକମାନେ ବି ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ସେଇଟାରେ ବନବାସରେ ବି କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଅଛି। ବାପା ପୁଅର, ଭାଇ ଭାଉର, ଭାଇ ଭାଇ କେମିତି କାହାକୁ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି। ଡାଇଲଗ ଗୋଟେ ହେଇଯାଉ ମାନେ ଡାଇଲଗ ମଞ୍ଚରେ ତ ଦେଖିଥିବେ, ତଥାପି ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ କୋଉ ଡାଇଲଗ କହିବି? ନିଜେ ସାର୍ ଫୁଲ ଚିହ୍ନା ଡାଇଲଗ କହୁଛି। ହୁଁ। ସତରେ ସତରେ ସ୍ୱାମୀ, କି ସୁନ୍ଦର ଏଇ କୁରନ୍ୟ କାନନ, ଫୁଲ ଫଳ ଭରା ପଞ୍ଚବଟୀ ବନ, ମୃଦୁ ମଳୟର ସ୍ପର୍ଶରେ ଶରୀର ମୋହର ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠେ। ଆଉ ଲାଗେ ଯେପରି କଳିର ଉପଦ୍ରବରେ ତେଜ୍ୟ ଲୋକାଳୟ ଶାନ୍ତି ଦେବୀକୁ ଏଠାରେ କରିଛନ୍ତି ଅବସ୍ଥାନ। ଆହା କି ମନଲୋଭା ଦୃଶ୍ୟ! ଦେଖି ପଞ୍ଚବଟର ନବ ବନ ଦୃଶ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ ଲାଗେ ମତେ ସେଇ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗର। ଦେବ, ଏ ଶ୍ରୀପଦ ସେବିକା ଯଦି ନଥାନ୍ତା ସଙ୍ଗରେ, ତେବେ କାହା କରଧାରେ ଜମିଥାନ୍ତା ଐଘର କାନନେ। ସ୍ୱାମୀ, ଏତିକି ଅଳି କରୁଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାମୂରେ ଦାସୀ, ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଚିହ୍ନାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନା ଏଇ ନାନା ରଙ୍ଗର ଫଳ ପୁଷ୍ପ ବୃକ୍ଷଲତା ମାନ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ଗୀତ ଗୋଟେ କଣ ଗାଏ, ମାନେ ନିଜ ଅଭିନୟର ଗୀତ ସେଇ ଫୁଲ ଚିହ୍ନାରୁ ଗୋଟେ ପଦେ ଗାଉଛି। ତୋଳିଆଣ କାନ୍ତ ବସିଣ ଏକାନ୍ତ, ଏକାନ୍ତ ଭୁଞ୍ଜିବା ସମସ୍ତ ମିତରେ ମୋ ପ୍ରାଣ ସଂଗାତ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଏବେ ମାନେ ଆମ ସହିତ କଥା ହେଲା ବେଳେ ମୁଁ ନିଜେ ଫିଲ୍ କରୁଛି, ତ ସେଟା ପଚାରୁଛି, ଭଏସ ଟା ଚେଞ୍ଜ, ମାନେ ଅଭିନୟ କଲା ବେଳେ ଭଏସ ଟା ଚେଞ୍ଜ ଆସୁଛି, ମାନେ କଥା ହେଲା ବେଳେ ଭଏସ ଟା ଚେଞ୍ଜ, ସେଟା କେମିତି କଣ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ନିଜେ? ମତେ ବି ଏଇଟା ବହୁତ ଜଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ କରିଛନ୍ତି, ତମ ଭଏସ ଅଲଗା ଶୁଭୁଛି, ଷ୍ଟେଜ ରେ ଡାଇଲଗ କଲେ ଅଲଗା। ସେଟା ମୁଁ ବି ସେଟା ଟିକେ କଣ ମାନେ ଝିଅ ପିଲା ଶୈଳୀରେ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଆଉ ଏଇଟା ତା ବିଷୟରେ ସେଇଟା ତ ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିନି। ଲୋକ କୁହନ୍ତି କଣ ଖାଉଛ କି ଭଏସ ପାଇଁ, କାହିଁ ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିନି ସେମିତି। ସେଟା ଗୋଟେ ଗଡ ଗିଫ୍ଟ, ଭଗବାନ କଳା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେଟା ଗୋଟେ କଳାକାର। ସେଥିପାଇଁ ତ କଳା ଗୋଟେ ନିଶା ବୋଲି ଭାବିଲି। ଆଉ ଆମର ଦେଖ, ଏବେ ଆମେ ଗଞ୍ଜାମର କଳାକୁ ଜିଲ୍ଲାର କଳାକୁ ତା ବିଷୟରେ ତୁଳନା ଯଦି କରିବା, ମାନେ କେମିତି କଣ ଭାବୁଛି? ଦେଖ ଗୋଟେ ମାନେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କହୁଛି, ଆମର ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯଦି ନାଟକ କରିବା 18 ଘଣ୍ଟା 19 ଘଣ୍ଟା 20 ଘଣ୍ଟା ଏମିତି, ତାଙ୍କର 7 ଘଣ୍ଟା 8 ଘଣ୍ଟାରେ ନାଟକ ତାଙ୍କର ସରିଯାଏ। ତା ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ, ମାନେ ଯଦି ତୁଳନା କରିବା? ତୁଳନା କଲେ ଆମ ଗଞ୍ଜାମର ରାମାୟଣ ପୌରାଣିକ ନାଟ ଯୋଉଟା ବି ଆମ ଗଞ୍ଜାମରେ ନମ୍ବର 1। ନୟାଗଡ଼ ସେ ତାଙ୍କ ନାଚ ବି ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୀତି ନାଟ୍ୟ ଟାଇପ ର, ତାଙ୍କର ଗୀତ ଶୈଳୀରେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆମ ନିଜସ୍ୱ, ଆମେ ନିଜେ ଡାଇଲଗ କହୁଛୁ, ଅଭିନୟ କରୁଛୁ, ସେମିତି ଖାଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହିଁ ଯାହା ଗୀତଟା ଗାଇବା ଗୀତ ଗାଉଛୁ, ଆମେ ଡାଇଲଗ କହିକି। ତାଙ୍କର ଗୀତି ନାଟ୍ୟ ଟାଇପ ର, ତାଙ୍କେ ଛୋଟିଆ, ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ବି ଜାଗାରେ ଠିକ ଅଛି ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ରାମାୟଣ। କିନ୍ତୁ ଟାଇମ ସମୟଟା ହିଁ ଆମକୁ ବହୁତ ସେଟା କରିଦଉଛି, ମାନେ ସମୟ ଆମର ସିଜନ ଟାଇମ ରେ ପ୍ରବଳ ନାଚ ଥାଉଛି, ଆମେ କୋଉଠୁ ସାରିକି ଆଉ କୋଉଠି ଯାଇପାରିବା, ସେଇଟା ହେଇପାରୁନି। ଆମର ନାଚ ଧରି ଯାଉଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ସୀମାଟା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଭଲ ହବ। ସମୟଟା 18 ଘଣ୍ଟା, ସିଙ୍ଗଲ ନାଚ, ବାଦ ନାଚ। ଆଜି ଆମେ ଏତିକି ସମୟରେ ଧନ୍ୟ 19 ତାରିଖରେ ଗୋଟେ କଲ୍ ଅଛି, 19 ତାରିଖରେ ହେଲେ ତମେ ଆଉ ଥରେ 20 ତାରିଖରେ ଗୋଟେ ଧରିଥିବ। 19 ତାରିଖ ଯଦି ଲାଗିଲା, 20 ତାରିଖ ଯଦି ଟାଇମ ଅଧିକ ହେଲା ବୋଲି ତମେ ଆଉ ସେପଟେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ଆମକୁ ଆଜି 19 ତାରିଖ ନାଚ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ହଁ କରିଦେଇଛୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଆମକୁ 20 ନାଚ ହଁ କରିଦେଇଛୁ। ହେଲେ 19 ର ଲାଗିଲା ଆଡୁ ଲେଟ୍ ଯଦି ହେଇଗଲା, ମାନେ ଲେଟ୍ ହେଲା ମାନେ 20 ର ରାତି ହେଇକି 21 ର ସକାଳୁ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ନାଚ ତ ହେଲେ ଭଲ, ଏମିତି 18 ଘଣ୍ଟାରେ ଆମେ ଯାଇକି ସବୁଠେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବୁ। ଯେତେଟା କଲ୍ ଧରିଥିବେ ସେତେଟା କଲ୍ ଆରାମରେ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ କଣ କହିବି, ଅପସଂସ୍କୃତି ବନ୍ଦ ହବ, ବାଦ ନାଚ ଆସିବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି ବାଦ ନାଚ ପାଇଁ। ସବୁ ଦର୍ଶକ ଆମକୁ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବାଦ ନାଚ ହବ ନା ନାହିଁ, ହବ ନା ନାହିଁ।
निश्चय हम बड़ माने निर्देशक माने जहाँ निष्पत्ति नहीं किसी भाभी चिंतिक निष्पत्ति नहीं किसी टेंशन नहीं बादनाच पुणी थे हम 1 वर्ष पर पुणी बादनाच। दर्शक बंधु गंजाम यात्रा रंगमंच चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर। दर्शक बंधु समय तो अधिक है शेष दर्शक मान कौन कहे दर्शक को कौन कहि दर्शक मैंने एते कम समय भितर मत एत सब भल पाइबा मो हृदय धन्यवाद। आ कलाकार जीवन तो केबे गाड़ी केबे ताली क्या कोठी भी मत भल पाई मो हृदय धन्यवाद। दर्शक बंधु आज तो समय हो जाए बहुत मूल्यवान समय तरफ आपन को धन्यवाद जनाऊँ। दर्शक बंधु ये रखुची पुणी देखा नुआ एक कलाकार को नहीं आज गोटे एपिसोड रही। नमस्कार, जय जगन्नाथ।